مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد، اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز. إذا مشاهدينا الكرام، في هذا الدرس سأقدم لكم نص. سأركب في أولا الجمل، وسأقوم بترجمة هذه الجمل، وسأركب النص بهذه الجمل. إذا مشاهدينا الكرام، هذا الدرس ضمن قائمة النصوص الفرنسية مترجمة للغة العربية، الدرس الخامس. النصوص الفرنسية مترجمة للغة العربية، الدرس الخامس. Tout le monde se plaint et dit que c'était mieux avant. Tout le monde se plaint et dit que c'était mieux avant. Tout le monde الجميع se plaint يشتكي et dit ويقول que c'était أنه كان mieux أفضل avant من قبل. إذن tout le monde se plaint et dit que c'était mieux avant. إذن عنوان الدرس يمكن أن نقول c'était mieux avant. عنوان النص c'était mieux avant، يعني إنه كان أفضل من قبل، أو كان أفضل من قبل، يعني أيام زمن أفضل من أيامنا هذه. Tout le monde الجميع se plaint يشتكون et dit que c'était mieux avant أفضل من قبل. Avant قبل، après بعد. Avant قبل، après بعد. إذن tout le monde se plaint et dit que c'était mieux avant. أعيدوا معي الجملة. ضع pause وأعيد الجمل. Tout le monde se plaint et dit que c'était mieux avant. إذن من يقول هذا فإنه يحن إلى الماضي. إذن il y a peut-être un peu de nostalgie. Il y a peut-être un peu de nostalgie. قد يكون هناك القليل من الحنين إلى الماضي. إذن il y a peut-être un peu de nostalgie. قد يكون هناك القليل من الحنين إلى الماضي. il y a هناك، دائما عندما تجد il y a فهي تعني هناك. peut-être أي peut-être يمكن أن نقول peut وهو le verbe pouvoir. être يكون peut يمكن، être يكون أو قد يكون. il y a هناك. إذن il y a peut-être un peu أي قليل de nostalgie. nostalgie الحنين. nostalgie الحنين. إذن الحنين هنا إلى الماضي. nostalgie وهي الحنين إلى الماضي. إذن il y a peut-être un peu de nostalgie. قد يكون هناك القليل من الحنين إلى الماضي. إذن قلنا tout le monde se plaint et dit que c'était mieux avant. il y a peut-être un peu de nostalgie. ستجدون هذا الدرس في خانة الوصف. هذا الدرس مكتوب، ستجدونه في خانة الوصف. إذن les gens voudraient revenir dans les années 50. Les gens voudraient revenir dans les années 50. إذن فالناس يودون العودة إلى الخمسينات. Les gens voudraient revenir dans les années 50. إذن les gens الناس voudraient revenir، voudraient يودون revenir العودة dans les années السنوات. نقول bonne année، سنة سعيدة، bonne année. إذن les années سنوات. Les gens voudraient revenir dans les années
50 فالناس يودون العودة إلى الخمسينات. إذا قرأت ما كتبته وسأكمل النص أقرأ ما كتبته. إذا قلنا tout le monde se plaint et dit que c'était mieux avant. Il y a peut-être un peu de nostalgie. Les gens voudraient revenir dans les années 50. إذا هنا تتعلمون الكتابة والقراءة وأيضا التكلم، أيضا كيف تنطق الكلمات والجمل. Mais il faut dire la vérité. مثلا en France c'est quand même mieux maintenant. إذا سأكمل الجملة وسأقوم بترجمة هذه الجملة. mais il faut dire لكن il faut يجب dire قول la vérité الحقيقة. إذن mais il faut dire la vérité. mais il faut dire la vérité. En France في فرنسا. en France في فرنسا. إذن لكن il faut ينبغي أو يجب il faut ينبغي أو يجب dire la vérité أي قول الحقيقة. dire la vérité قول الحقيقة. en France إذن سأكمل الجملة سنقول en France. إذن en France c'est quand même mieux maintenant. en France قلنا en France في الجملة التي سبقت هذه. إذن c'est quand même mieux maintenant أي مهما يكن فإنه أفضل الآن. إذن في فرنسا مهما يكن فإنه أفضل الآن. c'est quand même mieux maintenant. en France c'est quand même mieux maintenant. إذن quand même مهما يكن quand même. maintenant الآن mieux أفضل إذن c'est quand même mieux maintenant. c'est quand même mieux maintenant مهما يكن فإنه أفضل الآن. إذن il y a peut-être autant de guerres dans le monde qu'avant, mais il n'y a plus de guerre en France. إذن il y a peut-être autant de guerres dans le monde qu'avant, mais il n'y a plus de guerre en France. il y a peut-être قد تكون هناك. il y a peut-être autant العديد أو مثل de guerre dans le monde من الحروف في العالم le monde العالم qu'avant كما كان من قبل mais il n'y a plus de guerre ولكن لم يعد هناك حرب. مثلا في فرنسا أو في الجزائر أو في المغرب سنقول في فرنسا en France في فرنسا il y a peut-être autant de guerres dans le monde qu'avant mais il n'y a plus de guerre en France. قلنا il y a peut-être قد تكون هناك أو قد يكون هناك autant de guerres dans le monde qu'avant mais il n'y a plus de guerre en France. la guerre أي الحرب. la guerre c'est la paix et puis les gens vivent plus longtemps. c'est la paix إنه السلام. عندما أنتهي من كتابة الجمل وترجمتها سأضع نص بهذه الجمل. سأركب نص بهذه الجمل. إذن c'est la paix إنه السلام et puis les gens vivent plus longtemps وأيضا يعيش الناس لفترة طويلة أو أطول. إذن plus longtemps. إذا نحن تكلمنا عن longtemps أي نقول زمن طويل. long
إذا قمنا بالتفريق longtemps فهي تعني زمن طويل. long تعني طويل. temps زمن أو فترة. temps زمن أو فترة. يمكن أيضا نقول فترة période. إذا période هي فترة أو حقبة. temps هو زمن أو فترة. إذا c'est la paix. la paix السلام. la paix السلام. c'est la paix. إنه السلام. Et puis les gens vivent plus longtemps. les gens قلنا الناس. إذا les gens الناس vivent يعيشون plus longtemps لفترة أطول. c'est la paix. et puis les gens vivent plus longtemps إنه السلام. وأيضا يعيش الناس لفترة أطول. وأيضا مستوى المعيشة أعلى الآن. إذا يمكن أن نقول le niveau de vie est plus élevé qu'il y a 60 ans. le niveau de vie ou le niveau de vie est plus élevé qu'il y a 60 ans. le niveau de vie ومستوى المعيشة est plus élevé أعلى الآن qu'il y a 60 ans. من 60 عاما قبل. le niveau de vie est plus élevé qu'il y a 60 ans. ومستوى المعيشة أعلى الآن من 60 عاما قبل. le niveau مستوى de vie المعيشة plus élevé أي أعلى الآن. عندما أقول le niveau de vie est plus élevé لأنني أقرأ كلمة وعندما أقرأها جملة واحدة نقول le niveau de vie est plus élevé لأن نقول plus élevé qu'il y a 60 ans. إذن plus élevé qu'il y a 60 ans أي أعلى الآن ب60 عاما قبل. les gens travaillent moins et ils peuvent partir en vacances plus longtemps et s'acheter plus de choses. إذن les gens travaillent moins et ils peuvent partir en vacances plus longtemps et s'acheter plus de choses. إذن les gens travaillent. الناس يعملون. les gens travaillent. الناس يعملون. moins أقل et و ils peuvent يمكنهم partir الذهاب en vacances في إجازة plus longtemps أطول et s'acheter وشراء plus de choses المزيد من الأشياء. إذن les gens travaillent moins et ils peuvent partir en vacances plus longtemps et s'acheter plus de choses. les gens travaillent. الناس يعملون. moins أقل et ils peuvent partir en vacances plus longtemps. ils peuvent أي يستطيعون أو يمكنهم partir المغادرة en vacances في إجازة en vacances في عطلة أو في إجازة plus longtemps أي أطول plus longtemps أي لمدة طويلة مثلا أو لفترة طويلة أو لزمن طويل et s'acheter plus de choses أي المزيد من الأشياء plus de choses المزيد من الأشياء. إذن les gens travaillent moins et ils peuvent partir en vacances plus longtemps et s'acheter plus de choses. Alors, c'est vrai qu'il y a plus de pollution maintenant qu'au siècle
dernier. Mais il y a aussi plus de facilité. Alors, c'est vrai qu'il y a plus de pollution maintenant qu'au siècle dernier. Mais il y a aussi plus de facilité. Alors, c'est vrai, صحيح, qu'il y a plus de pollution, أن هناك المزيد من التلوث. Maintenant, الآن, qu'au siècle dernier, maintenant الآن, on a plus de pollution, هناك المزيد من التلوث الآن, أكثر مما كان عليه في القرن الماضي. siècle, قرن dernier الماضي. Mais ولكن il y a aussi هناك أيضا أو هناك المزيد plus, il y a aussi plus de facilité من المرافق أو من بساطة الحياة أو من سهولة الحياة. Alors, c'est vrai qu'il y a plus de pollution maintenant qu'au siècle dernier, mais il y a aussi plus de facilité. Alors تعني c'est vrai هذا صحيح. vrai تعني صحيح. il y a هناك plus أكثر de pollution maintenant الآن que siècle dernier, mais لكن il y a aussi plus de facilité. إذن سأكتب النص كامل باللغة الفرنسية. Tout le monde et tout le monde se plaint et dit que c'était mieux avant. Il y a peut-être un peu de nostalgie. Les gens voudraient revenir dans les années 50. Mais il faut dire la vérité. En France, c'est quand même mieux. Maintenant, il y a peut-être autant de guerres dans le monde qu'avant. Mais il n'y a plus de guerre en France. C'est la paix. Et puis, les gens vivent plus longtemps. Le niveau de vie est plus élevé qu'il y a 60 ans. Les gens travaillent moins et ils peuvent partir en vacances plus longtemps et s'acheter plus de choses. Alors, c'est vrai qu'il y a plus de pollution maintenant que siècle dernier. Mais il y a aussi plus de facilité. إذا سأقرأ النص قراءة هادية الآن. Tout le monde se plaint et dit que c'était mieux avant. Il y a peut-être un peu de nostalgie. Les gens voudraient revenir dans les années 50. Mais il faut dire la vérité. En France, c'est quand même mieux maintenant. Il y a peut-être autant de guerres dans le monde qu'avant. Mais il n'y a plus de guerre en France. C'est la paix. Et puis, les gens vivent plus longtemps. Le niveau de vie est plus élevé qu'il y a 60 ans. Les gens travaillent moins et ils peuvent partir en vacances plus longtemps et s'acheter plus de choses. Alors c'est vrai qu'il y a
plus de pollution maintenant que siècle dernier. Mais il y a aussi plus de facilité. وسأقرأ أيضا باللغة العربية لكي تفهموا النص جيدا. الجميع يشتكي ويقول أنه كان أفضل من قبل. قد يكون هناك القليل من الحنين إلى الماضي، فالناس يودون العودة إلى الخمسينات، لكن يجب قول الحقيقة. في فرنسا مهما يكن فإنه أفضل الآن. قد تكون هناك العديد من الحروب في العالم كما كان من قبل، ولكن لم يعد هناك حرب في فرنسا. إنه السلام. وأيضا يعيش الناس لفترة أطول، ومستوى المعيشة أعلى الآن من 60 عاما قبل. الناس يعملون أقل ويمكنهم الذهاب في إجازة أطول وشراء المزيد من الأشياء. إذن صحيح أن هناك المزيد من التلوث الآن أكثر مما كان عليه في القرن الماضي، ولكن هناك المزيد من المرافق، أي أن الحياة أفضل الآن. إذن السؤال مشاهدينا الكرام من وصل إلى آخر الفيديو فليجب على هذا السؤال: هل الحياة أفضل الآن أم فيما قبل؟ هل الحياة أفضل الآن أم الحياة في سنة الستينات والخمسينات؟ إذن أكتب الآن أو فيما قبل، أو أكتب الحياة أفضل الآن أو الحياة فيما قبل حسب رأيك أنت. وأطلب منكم مشاهدينا الكرام أن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. حاول أن تشارك هذا الفيديو مع أصدقائك لكي تعم الفائدة. اضغط على بارتاجي أو مشاركة وشارك الفيديو عبر الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر. وأيضا يمكنكم مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويمكنكم الضغط على جيم والتعليق على الفيديو لكي تساعدوا الفيديوهات على الانتشار ولكي تساعدوا القناة على الاستمرارية. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز، وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.